जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र स्थित गगन फॉरेटिक कारखाने में कार्यरत एक मृतक श्रमिक मनोज नाथ के मौत के बाद परिवार को नौकरी और मुआवजा देने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस से संबद्ध श्रमिक संगठन INTTUC ने फैक्ट्री गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज नाथ की बीते 23 मई को ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ने से मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार के लोगों ने उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की थी। उसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा परिवार के लोगों को 7 लाख रुपए मुआवजा देने की सहमति बनी, लेकिन प्रबंधन द्वारा महिला सदस्य को काम देने से इनकार करने पर तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन ने विरोध शुरू कर दिया। वहीं नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पर एक मजदूर 23 तारीख को यहाँ फैक्ट्री में था, काम पर ही उसका बीमारी हो गया, सीरियस हो गया। उस सीरियस पोजीशन में इन लोगों ने अच्छा हॉस्पिटल में नहीं लिया, लोग आकर रानीगंज में भर्ती कर दिया। तो रानीगंज में मजदूर वहाँ एक्सपायर कर गया। इसी दिन हम लोग MLA साहब थे, हमारा इस ब्लॉक 2 का प्रेसिडेंट थे, हम लोग भी थे, संदीप सिन्हा वगैरह सब कुछ, और इस बात पर आशिष मंडल भी था। बहुत चर्चा हुआ। चर्चा के बाद MLA साहब का डिमांड हुआ कि इसको 13-13.5 लाख रुपया आप दे दीजिए। ठीक से हमसे दिया है। इस पर लोग न करते बोला कि देखिए तो हमारा कंपनी का अंडर में एक्सीडेंट नहीं है, तो सर एक्सीडेंट में आप ही लोग 10 लाख दिलवाए हैं, और दिलवाए हैं, पीछे का बात छोड़िए, अभी 13.5 लाख आप 13.5 लाख दे दीजिए। तो वो बोला कि देखिए कंपनी में मैंने एक्सीडेंट रहता तो हम लोग 13.5 लाख दे दें, तो एक्सीडेंट नहीं है, इसलिए सर इस पर विचार कीजिए। और वही ठीक है, तो MLA साहब बोले ठीक है आप 10 लाख दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए और नौकरी एक दे दीजिए। उसका परिवार के लोग क्या खाएंगे? लड़का भी विकलांग है, उसका माँ को मैंने वो हार्ट का पेशेंट है, उसके घर में सब फैमिली आए हैं, तो उसका काम कैसे करेंगे? तो बात बनते आई कि ठीक है, MLA साहब भी लास्ट में आए ठीक है 8 लाख रुपये दीजिए। फिर नानौकरी हुआ तो वो ठीक है 7 लाख दीजिए, वो नौकरी देना। तो यहाँ मेन मुद्दा नौकरी की, इस परिवार को रोटी इन लोगों का कहना है कि लेडीज़ को नौकरी हम लोग नहीं देते, ठीक है, तो इसका लड़का बड़ा रहता तो हम लोग दे सकते, इसीलिए लेडीज़ को हम लोग नहीं रखेंगे, नौकरी हम लोग नहीं देंगे। अब इस पर MLA साहब से और उनसे उन लोगों से बात नहीं बनी, और इसीलिए क्या तो नौकरी देना पड़ेगा। हमारे MLA साहब कहना है भाई उसको परिवार को चलाने के लिए तो खर्चा चाहिए। फिर कल बैठकी हुई थी, कल बात हुई कि आप 10,000 रुपये उसको मेंटेनेंस के लिए दीजिए। अच्छा, मांग रखा गया। हाँ, मैंने मांग रखा गया कि 10,000 मेंटेनेंस के लिए दे दीजिए। उस पर भी मैंने यहाँ का प्रबंधन जो है गगन का नहीं माना, बोलता है नहीं हम उसके लिए मेंटेनेंस के लिए नहीं। उसी पर नेताजी घुसा कर चले गए और आदेश दे गए कार्यकर्ताओं को तुम लोग बैठ जाए, और उन्हीं के कहने के तहत यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। और MLA साहब जो निर्णय करेंगे जैसा बात आएगा। अभी कुछ बात हुई है आज तो कुछ बात नहीं हुई, हालांकि हमसे कुछ बात हुई, हमको फ़ोन किए थे यहाँ का HR, तो बोलते हैं कि कुछ हम लोग पैसे बढ़ा देते हैं, जो बोलिए MLA साहब को। हम बोले भाई MLA साहब के ऊपर हम नहीं है, हम उनको बोले आप लोग उनसे समझौता कीजिए कैसे होगा, है ना। ये लोग कुछ पैसा चाहता है कि हम बढ़ा करके 1.5 लाख रुपये दे दें, और मैंने इसको हम पोस्टपोन करते हैं। हम बोले कि नहीं भाई हमारे बस का नहीं है, आप लोग बात कीजिए जो नहीं लगेगा। नौकरी के दावी आप लोग अड़े हैं, दावी कर आए हैं। क्या नाम आपका? रामेश्वर भट्ट, INTTUC ब्लॉक 2 का प्रेसिडेंट। আমাদের রিলেটিভ আমার তিনি এখানে কাজ করতে সুস্থ হয়ে যায়। ওষুধ খাওয়ার পর তারা হসপিটালে যাওয়ার পর ভর্তি করার পর রাতের দিকে 6টার মধ্যে মারা যাওয়ার পরে আমরা এইখানে এসেছি। তার পরিবারকে দেখা, তার একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন তিনি,
এই পরিবারে তার মা আছে, বয়স্ক মা, হার্টের পেশেন্ট, তার একটা নাবালক ছেলে আছে, সেও হ্যান্ডিক্যাপ আছে, এবং তার বউ আছে। এবার এই পরিবারের আর দেখার মতন কেউ নাই তো, তাই আমরা এই তার পরিবারকে মানে তার তিনি যে মারা গেলেন তার পরিবারটাকে দেখবে, তার জন্য আমরা এই কোম্পানির কাছে আমরা তৃণমূলের পক্ষ থেকে, আইনটিটিউসির পক্ষ থেকে আমরা এখানে এসেছিলাম, আমাদের এমএলএও এসেছিলেন, এখানে আলোচনা হয়েছিল। আমাদেরকে 10 লাখ বলেছিলাম, এখানে 7 লাখ টাকার ওরা ইয়ে করেছে, আর বলেছে 2 দিন পরে আমরা আর একটা ডিমান্ড ছিল যে চাকরি ওর পরিবারটাকে বাঁচানোর জন্য চাকরির ব্যবস্থা করার। হ্যাঁ, তো চাকরিটা মানে নিকো বলেছিল 2 দিন পরে আসবো। আমরা এসেছিলাম, এমএলএ সাহেব ছিল, এমএলএ সাহেবের কোথাও ইয়ে করে নাকি। তারপরে আজকে আমরা তৃণমূলের নেতৃত্বে, আইনটিটিউসির নেতৃত্বে আমরা এখানে ধর্ণা মঞ্চে বসেছি যতক্ষণ না এই ফয়সালা হয়। হ্যাঁ, আমাদের এই আন্দোলন চলবে। এইটুকুই। এখন পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে কি বলছে? ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে 7 লাখ টাকা তার ইয়ের জন্য দিয়েছে। আর তার পরিবারটা যে সারা জীবন এবারে যে বেকার হয়ে গেল, আর কেউ দেখার নাই, একটা ছেলেও নাই বাড়িতে দেখার মতো। ওই 3টি প্রাণীকে কে দেখবে? তাদের কীভাবে সংসার চলবে? হ্যাঁ, তার ব্যবস্থা যদি করে যায়, হয়তো চাকরি দিলে তো খুব ভালো হয়। হ্যাঁ, এই হচ্ছে বিষয়। আমি পরিবারটাকে কে দেখলাম। তো চাকরি নিয়ে আজকে বিক্ষোভ ধর্না চলছে। চাকরি নিয়ে আমাদের আজকে আপনি কে লাগেন? আমি হচ্ছে আমার সম্বন্ধে 2 ভাই ছিল, 2 ভাই মারা গেছে। হ্যাঁ, আর একটা বোন ছিল, সেই বোনের জামাই, আমি হচ্ছি তার সেই বোনের জামাই। কি নাম আপনার? আমার নাম তাপস লোক। বিগত 23 তারিখ সন্ধ্যাবেলায় আমাদের এখানে গগন ফেরোটাকে কর্মরত শ্রমিক মনোজ নাথ, রানীগঞ্জের শিয়ারচল নিবাসী, আমাদের মারা গেছে। কিভাবে? অসুস্থ অবস্থায় প্ল্যান্ট থেকে নিয়ে গিয়ে রানীগঞ্জের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। হসপিটাল পিএনগর হলে ভর্তি করা হয়েছিল, ওখানেই মারা যায়। কম্পেনসেশনটার ব্যাপারটা ঠিক হয়েছিল, কিন্তু আমাদের এমএলএ সাহেব, আমরা ছিল আইনটিটিউসির নেতৃত্ব ছিলাম, সেখানে 2 দিন টাইম চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু 2 দিন পর চাকরির ব্যাপারে কিন্তু 2 দিন পর আমরা যখন আসি, এমএলএ সাহেব আমাদের ছিল, আমিও ছিলাম, আমাদের ইউনিয়নের নেতৃত্ব ছিল এখানকার গগন ফেরোটাকে। তো তাতে ওনারা চাকরি দিতে অস্বীকার করে, তাই আমাদের আজকে এখানে ধর্ণা মঞ্চ করে ছিল মৃত শ্রমিকের পরিবারের একজনকে চাকরি দেবে। ক্ষতিপূরণ কি দিচ্ছে? 7 লক্ষ টাকা এবং দাহ করার জন্য 30,000 টাকা। এখন ম্যানেজমেন্ট কি জানাচ্ছে? এখন ম্যানেজমেন্ট চাকরি দিতে অস্বীকার করছে, মৃত শ্রমিকের পরিবারের পাশে থাকতে চাইছে। কিন্তু আমাদের আইনটিটিউসি মৃত শ্রমিকের পরিবারের পাশে আগেও ছিল, এখনও আছি, ভবিষ্যতেও থাকবে। ম্যানেজমেন্ট যদি চাকরি দিতে অস্বীকার করে, আগামী দিনে কি করতে হবে? আমাদের ধর্ণা মঞ্চ চলবে। কি নাম আপনার? আমার নাম সন্দীপ সিনহা। जामुड़िया से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।